सीधे नहीं होना, ओके। लेग जैसे पड़ी हुई वैसे ही रहना है। जिस लेग अब डाले नहीं, मेरे हाथ पेट गिर रहा है। नहीं गिरेगा। इजी, मैं बिल्कुल लॉक करके खड़ा हूँ। इजी, गुड, इजी। नहीं पूरा बेंड, मैंने यहाँ पकड़ नहीं लिया। पकड़ लीजिएगा। इजी, ये हाथ रिलैक्स करें थोड़ा सा, इजी लाइक दिस। मैं गिरने नहीं देता। रिलैक्स, 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 ठीक, इजी। ठीक है, रिलैक्स,